Lainghog na sa pagpangapurapurog rice subsidies sa Kapitolyo sa mga transport sector ipahigayon sa may North Bus Terminal. Ato bang Greg? Yes, makabat ka sa 195 ka mga transport worker ang nakadawat usab og napo ka kilong bugas gikan mismo sa Kapitolyo atol sa lain usab nga distribution nga gipahigayon diya mismo sa may North Bus Terminal niadtong milabang Biyernes, Hunyo 5 tuig 2026 ang isgutan nga mga benepisyaryo gilangkuban sa mga driver ug konduktor di nakadawat sila sa mao nga rice subsidy gikan mismo sa Kapitolyo. Not ni karong padaing programa sa Kapitolyo pagtabang sa mga transport worker o transport sector nining panahon sa krisis. Ang isgutan nga programa gilusad sa Kapitolyo nitong Abril 9 o Abril 10 diin si Governor Pamela Pambari 4 misaad nga mohatag og alibyo ngadto sa kalisod sa mga transport worker nga napiktahan sa kini karong padayong pagsaka sa kini karong gasolina ug uban pa nga mga pressure gikan mismo sa ekonomiya ug uban pang kakulian sa mga driver. Gipaday usab ni Bari 4 nga ang nisgutan nga aktibidades gipahigayon gyud sa provincial government pinagi usab sa pagtambayayong sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTF RB7 diin ang LTF RB7 sa listahan sa mga benepisyaryo base usab sa mga isubmiter nga mga narehistro nga mga transport operator loko probinsya Sugbo aron masiguro nga way mga bisag unsa nga mga kolorom nga mga transport group ang gikatakdang pahimulos sa hinabang gikan mismo sa Kapitolyo. Sa ato mga tropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa itong mga mata ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kinang katropa Greggy Magdadaro, ex-FM News. Live report. Sampound Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.